हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया। तो पिला माने मु सुशांत आपको स्वागत करछि आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो नवम श्रेणी आगु वार्षिक परीक्षा हेबाकू जाउअछि एवं से वार्षिक परीक्षा पई आमे किछि जो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देखिबा जहाँकि तुम बहुत हेल्पफुल हे। देख पिला माने मु कहूनी जे एही प्रश्न ही तुमर आसीबो बोली। एही प्रश्न ऑलरेडी गोटे परीक्षा रे आसी सारिछि किछि स्कूल रे हेतिला एवं से स्कूल रो परीक्षा अनुसार मु तुमर कोन कोन प्रश्न आसीथिला मु तुम मानको सब्जेक्टिव सेक्शन रो वीडियो देखाई देबी एवं ऑब्जेक्टिव सेक्शन रो वीडियोटी मु नेक्स्ट वीडियो रे नै आसीबी तार फुल आंसर सह। तो चलो डेर नकर वीडियो को स्टार्ट करबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखर थे बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक करके रखिबे जहा फल रे जे कोनोसी मध्ये नुआ वीडियो हम चैनल अपलोड हेबो सर्वप्रथम तुम मान तार वीडियो नोटिफिकेशन टी पाई परिबो। तो देखो पिला माने सब्जेक्टिव सेक्शन रे कोन प्रथम प्रश्न आसीतिला देखि परछो क्लास एक्स पार्ट 2 सब्जेक्टिव एफएलओ। एठार कोन कहिछि परीक्षार्थी माने यथासंभव निज भाषा रे उत्तर देबे एवं दक्षिण पार्श्व दिया जायथिबा संख्या गुडी मूल्यांक सूचा जायछि। तो एठार कोन कहिछि समस्त प्रश्न उत्तर निर्देश अनुसार लेख जोटा कि 5 मार्क रो दुईटा रहिबो। एक नंबर रे रहिछि प्राय 150 शब्द मध्य रे उत्तर लेख। जेमिति क रे रहिछि कोन पिला माने प्रकृत बंधुतार स्वरूप पठित प्रबंध अवलंबन रे आलोचना कर किंबारे अछि कोन शक्ति सहित ज्ञानर समन्वय हेबा उचित बोली काहे कि प्राबंधिक कहिसंती जोटा भी दुईटा भीतर गोटे लेखि पारिबो। बुझियला पिला माने। तो देखि परछो एठारे आंसर शीट जोटा रहिछि एठारे आंसर लेखिबा को दिया जायतिला। तापर पिला माने ख रे जो रहिछि तमरो कोन 5 मार्क दुईटे थिला गोटे तो आमे देखिले ख रे देखिबा कोन अछि बंदे उत्कल जननी कवितारु कविंकर देशभक्तिर परिचय दियो किंबारे रहिला हे मोर कलम कविता अवलंबन रे कविंकर विप्लवात्मक मनोवृत्तिर परिचय प्रदान कर। ए दुईटा मध्यरु जोटा गोटे ही लेखिबो गोटे को कोन थिला तमरो 5 मार्क बुझियला। तापर पिला माने नेक्स्ट हमर थिला 2 नंबर रे कोन कहिछि देखो 2 नंबर रे भी 5 मार्क रो दुईटा रहिबो जोटा कि 10 मार्क रहिबो जोटा सरलार्थ रहिबो। बुझियला। तो कोन देछि प्राय 50 टी शब्द मध्य रे सप्रसंग सरलार्थ लेख। एठे कोन कहिछि पुरुष सहित नारीर संपर्क नियंत्रण करिबा गोटिए बड़ सामाजिक समस्या एहा उपरे तमे सप्रसंग सरलार्थ लेखि पारिबो। केमिति लेखिबो जेमिति पुरुष सहित डट 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 सामाजिक समस्या उक्त जहाँ भी देखुच गद्यांशटी आम पठित साहित्य बही कौ चैप्टर रु आसी किए लिखिं विषय डिटेल्स देदेव और यहाँ वर्णना करदेव एति ही रहा 5 मार्क बुझीगला। तापर ता किंबार देइथिला जदि एटा तुमको आसुनी एटा लिखि पारथिबो जे कोन कहिछि आदर्श को निर्मूल कले आक्रमण करे प्रतारणा। तो जोटा भी ए भीतर गोटे लिखिबो पिला माने बुझीगला। 2 नंबर रो खरे कोन थिला देखिबा 2 नंबर रो खरे भी आ एक सरलार्थ थिला सेटा गद्य विभाग रो एटा पद्य विभाग रो कोन कहिछि आहा की दिव्य श्री तहु तू लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु यह लिखिपार किंबार शुण हे मनीष भाई अमृत दीप्ति संतान तुमे मरण तुमर काहीं। तो दुईटा भीतर जेकोसी गोटे ही तुमको लिखा कह जाइथिला। तो पिला माने भीतर जोटा भी आसीथिले तुम लिखि पारथांत बुझीगला। तो देखो मु कहूची पुणी थरे कहूची एटा कोनोसी रियल प्रश्न पत्र नुह बा तुमर एग्जाम रे आसीबो बोली मु कहूनी एटा ऑलरेडी किछि स्कूल रे परीक्षा हेतिला एवं से स्कूल रो परीक्षा अनुଯାयी मु तुम मानकु ए वर्ष रो जो प्रश्नटी ऑलरेडी एग्जाम हे सरची ताहा मु प्रोवाइड करूची तुम मानको प्रैक्टिस पई बुझीगला। तापर जिबा 3 नंबर को 3 नंबर जदि आसीबा कोन देछि प्राय 200 टी शब्द मध्य रे जेकोसी गोटे विषय रे रचना लेख। जेमिति कि प्रथमे थिला कोन करे महामारी कोरोना यार उपक्रम कोरोना रो उत्पत्ति और व्याप्ति तापर कोरोना रो निराकरण उपाय एवं कोरोना रो कुप्रभाव सहित उपसंहार एते जोटा भी तुम टॉपिक लिखिबार थिला बुझीगला। तापर रहिला खरे आसीथिला दुर्गा पूजा एवं घरे थिला परिवेश सुरक्षा। दुर्गा पूजा रे कोन कोन लिखिबा को जायतिला उपक्रम समय दुर्गा पूजा संबंध रे पौराणिक तथ्य दुर्गा पूजार वर्णना तापर आमाद प्रमोद तापर रहिला उपसंहार। सेमिति परिवेश सुरक्षा रे कोन उपक्रम आवश्यकता एवं सुरक्षा में पदक्षेप एवं उपसंहार एतिकी तुमको लिखा कह जाइथिला। तापर पिला माने 4 नंबर सेक्शन को आसीबा 4 नंबर कोन कहिथिला ना पत्र लिखा को देखो पत्र जोटा भी 5 मार्क रो दुईटा आसीथिला पत्र आ जहाँ भी थिला पिला माने एटा देखो कोन कहिछि जे प्रथम जोटा करे आसीथिला विज्ञान मेलार अनुभूति वर्णना करी बड़ भाई निकट को पत्र लेख एवं किंबार थिला तुम विद्यालय रे पितृमातृ पूजन उत्सव किपर भाव में पालित है से विषय माँ निकट को पत्र लेख। ए दुईटा भीतर जेकोसी गोटे लिखा आसीथिला एवं तापर जे थिला खरे कोन देछि देखो प्राय 100 टी शब्द मध्य जेकोसी गोटे विषय दरखास्त लिखा गोटे पत्र आसीथिला 5 मार्क एवं गोटे दरखास्त आसीथिला 5 मार्क। तेणु कहिछि तुम विज्ञापित अंचल रे नाल नर्दमा अलिया आवर्जना सफा करने को
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବାରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତୁମର ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 10 ମାର୍କର ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କ ଲେଖା। ତ କ'ଣ ଥିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିଦେବା। ବିଦ୍ୟାର ନିରନ୍ତର ଆଗ୍ରହୀକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ଶିଷ୍ୟର ବିତ୍ତ ଅପହରଣ କରୁଥିବା ଗୁରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟର ସନ୍ତାପ ହରଣ କରୁଥିବା ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ତଥାପି ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭୂତି। ଏହା ବିନା ମଣିଷ ପଶୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଧନ, ମାନ, କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଜାଗତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମର୍ପଣ, ବିନୟ, ଅହଂଭାବର ବିଲୁପ୍ତ ଓ ଉଦାରତା। ଜାଗତିକ ସମୃଦ୍ଧି ମଣିଷକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ ଏବଂ ଅପପ୍ରଲୋଭନରେ ତାକୁ ଛନ୍ଦି ପକାଏ। ଧନ, ମାନ, କ୍ଷମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ପଶୁ ପରି ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖିନେବା। ଆମେ କାହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିପାରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ବିଦ୍ୟାର ନିରନ୍ତର ଆଗ୍ରହୀକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଥିଲା କେଉଁ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ତୁମର କେଉଁ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଛି। ଶିଷ୍ୟର ଏଇଠାରୁ ଏଯାଏଁ ତୁମର ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯଦି ଦେଖିବା କାହା ବିନା ମଣିଷ ପଶୁ ହୋଇଯାଏ। କାହା ବିନା ମଣିଷ ପଶୁ ହୋଇଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭୂତି। ଏହା ବିନା ମଣିଷ ପଶୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଏତିକି ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଯଦି ଘକୁ, କିଏ ମଣିଷକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର ବି ତୁମେ ଏଠାରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ହେଲା ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଏଠାରୁ ଆନ୍ସର କାଢ଼ି ପଡ଼ିବ। ହେଲା ଜାଗତିକ ସମୃଦ୍ଧି ମଣିଷକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କିଏ କହୁଛି କିଏ ପଶୁ ପରି ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଆନ୍ସର ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଯଦି କିଏ ପଶୁ ପରି ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ଧନ, ମାନ, କ୍ଷମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ପଶୁ ପରି ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ଏତିକି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ତୁମର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିସାରିଛି ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ଏଇଟା। ଏହାର ଯଦି ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ସେ ଉପରେ କାମ କରିବି। ଆଉ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେକ୍ସନର ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଣିଦେବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବି ତୁମ କ୍ଲାସ୍ 9 ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 9 ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କହୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି କରିଦେବା। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଜଏନ୍ କରିନେବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।